Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن والحمد لله رب العالمين. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, sehingga apabila kita menghitung nikmat tersebut, dan nikmat itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Terutama nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmatul iman wal Islam. Alhamdulillah, dengan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang mulia ini, yaitu malam Senin, kita dikumpulkan hakikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu majelis yang mulia, perkumpulan yang mulia, yang mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul di ini tempat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala langkah perjuangan kita menuju majelis ilmu dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada pengikutnya dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tuan-tuan guru yang saya hormati, yang saya cintai, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah taala tidak mengurangi rasa hormat, rasa mahabbah, rasa cinta saya kepada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan bil khusus kita yang hadir di ini majelis,
umumnya yang mendengarkan pengeras suara ini mudah-mudahan semua mendapatkan kemuliaan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa sebelum kita memulai acara inti yaitu pengajian, kita mulai acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarbatihi wa khulafai sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ashabi radhiyallahu anhum bi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'iduna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirati syai'un lillahi lahum al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لحضرة أبينا ومؤمنا وإلى بقية أولي العزم سيدنا الوحيد وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة النبي خضر عليه الصلاة والسلام وجعلنا الله المسلمين بحقهم السلامة والعافية في ديننا ودنيانا شيء إله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من مشرق الأرض إلى مغربها في البر وبين إلى سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة أرواح جميع الأوفى والأبدال والأوتاد والنجبى والنقبى والركبى والأمناء ورجال الغيب رئيس نصب النوبة قدس الأنصار من رضياتهم وزاد الله أنوارهم شيء إله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هديتنا خصوصا إلى أرواح القبور سبحانه يقولنا Thank you.
غفر الله ذنوبهم واستتر عيوبهم الجنة مسهم شمل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في البر والبحر صلى الله عليه بين وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وسدداتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب غفر لهم كلهم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع
العافية مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل واصل ثواب ما قرأه من القرآن العظيم وما أهلنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نسيلة وبركة شاملة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن حفرة من حفار النيران. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصرف عنا هذا الوباء. اللهم اصرف عنا هذا البلاء واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الحاسدين ونجنا من القوم الجاهلين ونجنا من القوم المنافقين ونجنا من القوم المشركين ونجنا من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah yang mulia, alhamdulillah bacaan doa Nabi zikir terus diauskan mudah-mudahan doa sami Nabi Allah Subhanahu wa taala pahalana sing berikan ka ahli kurang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah nu mulia, urang teraskeun kana hanca urang eta pangaosan mana hanca kamari nerangkeun tentang 10 golongan ya. 10 golongan yang akan menjadi kekasihnya iblis ya. Itu baik di dunia sampai akhirat gitu ya. Jadi kekasih iblis sampai dunia akhirat ya. Nauzubillahi min dzalik. Kamari parantos nomor kagenep gitu ya. Nomor kagenep. Ayeuna nomor ka 7 8 nomor ka 7 kamari nya aya 3 deui berarti ya nya 10 golongan kamari tah kedah diulang deui atos hafal gitu nya anu hafal mah gitu hilang deui gitu nya ayeuna nomor ka 7 nomor ka 8 anu bakal jadi kakasih iblis ya.
Meureun urang alimnya jadi kakasih iblisnya gitu nya. Ataupun orang yang disenangi ataupun jadi babaturan iblis di alam dunia ya. Komo nepi ka poe kiamat, komo nepi ka akhirat. Ya, alim gitu. Dan justru ari iblis mah ku urang teh kudu dijadikeun musuh gitu ya. Bukan sebaliknya dijadikan teman ya. Ataupun dijadikan kekasih, jangan ya. Harus dijadikan musuh gitu. Anu nomor kadalapana yang akan menjadi kekasih iblis laknatullah nyaeta wa akilur riba ya, gitu. Wa akilur riba yaitu orang yang memakan harta riba gitu. Harta riba ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Baqarah pamit 4 mah gitu nya. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli gitu ya. Wa harrama riba dan Allah mengharamkan kepada riba ya. Jadi riba teh gitu nya diharamkeun ku Allah ya, lain ku urang gitu. Jadi geus aya nasna, geus aya keteranganana, geus aya hukumna tina Al-Qur'an, tina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anu namina riba eta diharamkeun ku Allah. Orang yang berkecimpung dalam dunia riba akan menjadi salah satu kekasihnya iblis. Nauzubillahi min dzalik. Riba teh kumaha ya, urang nginjem duit 100.000 kudu ngagantiana 150.000 ya. Eta leuwihna eta anu termasuk riba gitu nya. Rentenir gitu nya. Naon wae bermacam-macam nama sekarang mah nya. Jadi berubah-ubah namana gitu nya. Aya geus bank keliling teh gitu nya. Terus aya bank emok teh dan sebagainya gitu nya. Jadi banyak macamnya sekarang nih ya. Jadi jika bunglon ya kosro jika mondok ayeuna teh berubah-ubah nama keur naon? Keur mengkelabui masyarakat. Benar tuh? Keur mengkelabui masyarakat supaya masyarakatnya tertipu ya. Supaya masyarakatnya tertipu. Masya Allah banyak. Jadi riba mah geus merajalela di mana? Geus merajalela di mana-mana gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi perlu disampaikan ke urang ya. Seorang dai harus menyampaikan ini ya, walaupun pahit ya disampaikan anak. Qulil haqqo walau kana murron ya. Jadi sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, sampaikan kebenaran. Pahit empedu ya. Pahit empedu atuh empedu anu amis mah gitu nya. Sadayana ge pahit. Sok sampaikan kebenaran ya. Pemimpin harus menyampaikan ya. Ya itu cukup ustaz doang menyampaikan kieu nya. Pemimpin ge kudu nyampaikan ya. RT na kudu nyampaikan ka masyarakat. Nya PRT nya. RW na kudu nyampaikan ke masyarakat, kepala desa kudu nyampaikan ke masyarakat sebab ieu teh kebenaran anu disampaikan gitu ya. Walaupun resikonya memang berat ya seperti itu ya. Anu kunaon kudu disampaikan bisa geus merajalela di mana-mana ya. Makanya kalau suatu daerah, suatu kampung ya, ataupun suatu negara telah merajalela perbuatan-perbuatan maksiat ya, sedangkan kita diam saja ya, melihat kemungkaran tersebut, maka itu akan mengundang ya azab ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bakal ngadatangkeun tah musibah gitu ya. Teguran leung karak teguran lamun azab ti Allah Subhanahu wa taala ya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Jadi riba haram hukumna. Amin ya. Berbentuk apapun namanya, kalau yang namanya riba ya itu hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nginjemkeun duit mah urang teh kudu dileuwihan ya. Niatna urang ta'awun, saling tolong menolong. Ya.
teu kudu neangan untung lah istilahna. Neangan untung mah nyata urang kudu usaha anu tadi teh dihalalkeun ku Allah seperti jual beli gitu. Lain jual beli duit lain gitu nya. Kene. Warada fil hadis, telah diceritakan, telah datang, telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akalar riba yu'adzibu min hini yamutu ila yaumil qiyamah. Cak Rasulullah gitu kan ya. Hartos teu Pak hartos teu. Inna akalar riba, inna akilar riba, sesungguhnya orang yang memakan harta riba ataupun memakan barang riba, yu'adzibu, itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala min hini yamutu ila yaumil qiyamah. Timimiti nya hina yamutu, timimiti mautna ila yaumil qiyamah, hingga kiamat. Jadi itu tahnya anu ngadahar harta riba mah ku Allah disiksa nage ti mulai maut keneh narika dikurutkeun masuk ke dalam liang kubur sampai poe kiamat disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Anu ngadahar kana ri berat gitu nya. Ti mulai maut ku Allah disiksa oge nya. Nepi ke poe kiamat nya. Nepi ka poe kiamat eureun. Karena Masya Allah tabarakallah tadi dia gitu nya urang kudu saling ngelingan gitu nya, ngelingan kata tangi urang atau keluarga urang, hati-hati dengan yang namanya hati-hati dengan yang namanya riba gitu nya. Wa qala Qatadah, dan telah berkata Imam Qatadah ya ataupun Syekh Qatadah, inna akilar riba yub'asu yaumal qiyamati majnuna. Inna akilar riba, dan sesungguhnya orang yang memakan riba ya, ataupun barang riba, harta riba, yub'asu, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, di hari kiamat majnunan, nyata kalayan gelo ya, majnun. Jadi ketika dibangkitkan ke Allah Subhanahu wa taala di kiamat gelo ya, gitu ya, linglung gitu ya. Anu tadina waras di dunia na dina nalika ku Allah dibangkitkeun di poe kiamat jadi gelo gitu. Kulantaran baheula nalika di alam dunia na sok ngadahar riba, harta riba ataupun ngaribakeun ka batur gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu nya. Aduh dihareupeun Allah jadi gelo nya gitu. Waras nama baheula ke di dunia nya kusabab manehna resep kana ngadahar riba, akhirna ku Allah Subhanahu wa taala jadikeun gelo dinalika dihudangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik, sing dijauhkeun nya urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor kasabaraha eta? Nomor 7. Ka 8. Ka 9 ya, nomor 9 ini. Nomor 9 ya, jalma anu bakal jadi kakasih iblis wal bakhil, nyata jalma bakhil, jalma koret, medit nya. Itu mereket jahe buntut kasiran. Aduh. Ya. Eta mah paribasa nya. Sebab tidak setiap orang yang buntut kasiran koret, tidak gitu ya. Eta mah paribasa cek orang Sunda gitu oke gitu nya. Jadi melit, medit nya. Merek G hese. Nah, lamun cek orang India mah merek G hese. Gitu. Jadi merek G hese teh eta bahasa India gitu nya. Merek G hese, bakhil ya. Alladzi la yubali, yang tidak peduli min aina yajma'ul mal, dari mana dia mengumpulkan hartanya tersebut ya. Tidak peduli dia mengumpulkan harta, mau dari yang haram, mau dari yang riba, mau dari yang subhat, bodo amat gitu ya. Yang penting saya mengumpulkan harta gitu ya. Bari geus kumpul de harta teh medit nya, koret gitu nya. Bahkan ku sabab koret-koretna dina nalika zakat kitu dikaluarkeun zakat gitu nya. Saking koret-koretna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalifa malun gitu. Matalifa malun tepati-pati ruksak
harta fi barrin di daratan, wala fi bahrin dan di lautan, dan rusak di lautan illa biman izzaka kalawan ataupun kecuali dengan menahan harta zakat. Jadi rusak ya, harta di daratan, harta di lautan ya, kalau ditahan zakatnya dirusaknya. Ngerusak entahnya karena harta ya. Gitu kan zaman bahil mah gitu ya. Karena kapungkur ayat suatu kisah ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Suatu kisah nyata seorang sahabat ya itu minta didoakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya supaya naon ya, supaya dibengharkeun ya. Supaya benghar ya. Diminta didoakan ke Rasulullah ya. Gitu. Dina nalika didoakan ke Rasulullah, ulah mana ulah benghar cek Rasulullah ya. Entos we kitu pas-pasan gitu ya. Sebab naon Rasulullah paham ya. Gitu. Rasulullah mengerti ya, karena orang ini belum siap untuk menjadi orang kaya gitu ya. Gitu. Makanya ditolak Rasulullah doa. Tapi maksa ya jamaah teh gitu nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksa hayang dibeungharkeun ya. Ya Rasulullah doakeun kamu supaya beunghar, supaya tenang ibadah gitu nya. Supaya istiqomah ibadah gitu, supaya terus bisa berjamaah gitu nya. Itu nya ari carita nama ka Rasulullah atau ari kitu mah nya Rasulullah didoakeun ya seorang sahabat gitu nya. Gitu. Didoakeun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jadi jelema beunghar nya. Akhirna ieu jalma teh nya ngagaduhan domba hiji nya, ngagaduhan domba sapasang nya. Nah akhirna eta domba teh seueur nya nepikeun eta jalma teh tina hasil ternakna eta jadi jelema beunghar nya. Ari keur encan loba domba nama biasa salat rajin nya, ngaji rajin, ngariung jeung Rasulullah di majelis ta'lim rajin. Dina nalika ijamat geus beunghar akhirna sibuk nya, sibuk nguruskan domba nya. Gitu. Ti isuk membala domba nepikeun ka sore, nepikeun ka peuting akhirna pokok kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ieu jalma teh cek Rasulullah dina nalika ditagih zakatna ieu sahabat, sahabat tuh tagih zakatna si anu ya. Gitu. Sebab geus nisab kana zakat, sebab domba lagi geus ngana ibu nya, domba na oge gitu nya. Hartana teh seueur, sok tagih eta zakatna nya. Ayeuna kumaha jawabanana? Aduh punten nya, moal di zakatan da ieu mah hasil jerih payah kaula cenah ieu mah nyaah teu kudu di zakatan mah gitu nya. Ayeuna kumaha cek Rasulullah, cilaka anjeun nya. Cilaka anjeun dina nalika ieu hartana geus seueur nya, anjeunna nahan kana zakatna gitu nya. Akhirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalma teh cilaka di dunia, cilaka dugi ka akhirat gitu nya. Ya jelema bakhil mah bakal cilaka gitu. Ya di dunia ge cilaka dan dijauhan ku jalmi-jalmi leres teh nya. Jelema bakhil mah dijauhan nya. Itu ku jalma dijauhan komode ku Allah Subhanahu wa taala. Makana urang ulah jadi jelema bakhil nya. Ulah jadi jelema kok ore dauna zakat kaluarkeun zakat. Nah, dauna infak kaluarkeun infakna ku urang, kaluarkeun sedekahna ku urang gitu. Walaupun can wajib zakat yang misalkeun nya. Itu penghasilan urang nya belum nisab, belum nyampe gitu. Tetep urang kaluarkeun tah sedekahna gitu nya. Keur nyucikeun harta urang gitu nya. Makana nya tahadus bi nikmah ya. Syekh Ali Jaber almarhum beliau itu ya belum pernah zakat mah katanya. Karena apa? Karena hartanya setiap hari habis ya. Buat apa? Buat ngurus anak yatim, buat ngurus rumah tahfiz. Ya, jadi tidak ada harta yang disimpan ya. Jadi teu aya tah gitu nya, teu aya harta anu disimpan gitu. Setiap hari habis gitu. Aya pan anu harta anu teu aya mah disimpan aya zakatan kumaha? Dan tiap hari habis gitunya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Jadi simpan, namun disimpan mah kurang ditumpuk-tumpuk ya harta sampai ngajuta, ratusan juta sampai miliar gitunya. Misalkan wajib di zakatan nya. Harta emas pun itu wajib di zakatan, yaitu emas yang disimpan
Itu wajib mas zakat anu disimpan gitunya ku urang ngabulan ngagajian urang misalkan meuli 1 kilo gitunya. Ngagajian meuli 1 kilo gitunya. Gitu. Mas naon we eta mah meuli 1 kilo gitunya. Wajib zakatan tanya. Terkecuali emas anu diangge perhiasan gitu. Tapi emas anu disimpan itu wajib dizakat. Gitu. Mas biaya tahu teh gitu ya. Insyaallah tabarakallah. Taya nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan zakat, keluarkan zakat. Infak nak keluarkan ke orang minimal lah gitu nya. Keur ngabersihkeun harta urang gitu. Nomor ke-8. 10 terakhir nya. Orang yang akan menjadi kekasih iblis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyaribul khamril mudminu 'alaiha, yaitu orang yang meminum khamr. Waduh, ya. Orang yang meminum arak ataupun yang perkara yang dapat memabukkan, al-mudminu 'alaiha. Ya, al-mudminu dan didawamkan. Anu didawamkan. Dilanggengkeun gitunya. Artinya nginum teh terusan gitunya. Jadi tiap hari teh tiada hari tanpa minum arak gitu ya. Minum arak, paling minum cai iya, minum kopi mah teu naon gitu ya. Jadi orang yang selalu minum khamar, orang yang selalu minum mabuk-mabukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kekasih iblis. Nauzubillahi min dzalik. Kadina Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat sekian. Ya, gitu pelarian we gitu bapak-bapak PR gitunya. Gitu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru sesungguhnya khamr ya gitu. Rijsum min amali syaitan. Ya, najis bagian dari perbuatan setan, amalia setan. Ya, khamr gitu. Arek saeutik nya pamudai loba itu tetap diharamkan ku Allah. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram kata Rasulullah. Ya, itu arek saeutik komodai loba gitu. Saeutik geus diharamkeun ku Allah. Komono loba, tapi kunaon ayeuna malah dilegalkeun. Nya teu dilegalkeun ge loba jalma anu nginum kana khamr, komo dilegalkeun gitu nya. Nauzubillahi min dzalik kumaha atunya. Aduh masyaallah tabarakallah nya akhir zaman nya urang tantanganana gitu nya. Ya khamar geus dilegalkeun nya. Oh bisa di mana-mana Pak. Gitu. Dilarang oge ieu nya. Dilarang oge tetep ditareangan. Gitu. Komo deui ieu dilegalkeun. Itu tak iya makanya masyaallah tabarakallah. Kuatan iman ke Allah Subhanahu wa taala nya wasiat urang ke keluarga urang ke anak-anak urang tak jauhan ieu perkara khamr nya. Sebab ieu teh itunya naon bapakna kejelekan khamr nya. Jalma mabok bisa ngabunuh nya. Benar kan? Aya kamari kejadian anak polisi teh nya dina beritana aya kan nya. Mabok heula polisinya akhirnya ngabunuh TNI. Ku sabab mabok. Jalma mabok bisa memperkosa nya. Gitu. Ku sabab mabok. Jadi ku sabab mabok ieu bapakna kejelekan teh sadayana pamasiatan dipigawe. Ngabunuhna, memperkosana jeung sadayana nyolongna dan sebagainya. Ku sabab mabok. Gitu nya. Itu makanya masyaallah tabarakallah gitu nya tantangannya ke urang sadayana anu hirup di akhir zaman gitu. Tadi tantangan akidah, tantangan keimanan nya. Urang kudu bener-bener kuat ya gitu nya. Qala sallallahu alaihi wasallam man syariba khamran, barang siapa yang meminum khamr kharaja nurul iman min jawfihi. Siapa yang meminum khamr ya maka kharaja akan keluar apa nurul iman, cahaya iman minal jaufi ya dari jiwanya ataupun dari perutnya ataupun dari badannya. Jadi cahaya iman bakal keluar sebab minum khamr gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Keluar ta cahaya iman seutik-seutik sebab minum khamr ya akhirnya murtad ke Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik kan berapa banyak ya orang yang tidak mengindahkan ayat Al-Quran ya.
gitu. Cek Allah Subhanahu wa taala mabok-mabokan haram gitu nya tetep tadi indahkeun nya gitu. Bahkan ayat ini tidak diimani, bahkan diingkari gitu nya. Karena keluar tina Islam gitu nya. Anu ngingkari ayat-ayat Allah Subhanahu, jangan pun satu ayat satu huruf saja kita ingkari Al-Qur'an, maka itu akan membuat orang itu keluar dari agama Islam gitu nya. Makanya jangan diguyonkeun gitu nya. Jangan diingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu nya jalma anu ngina khamar nya bakal jadi kekasih iblis. Jadi dunia sampai ke akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Aya 10 golongan tah nya. Raja anu bakal jadi kekasih iblis. Mudah-mudahan orang sadayana dijauhkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Hari nuntos mantos gitu nya. Pernah orang baheula kitu kajen baheula. Tapi jangan diulang kembali gitu ya. Sebab perkara yang dulu ya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali ketika kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapus. Perkara terdahulu yang penting syaratna tobat gitu. Orang nyesel baru orang janji mau balik deui gitu. Insyaallah jadi hampura ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana diselamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada malam Isnin kali ini cukup sekian ya pengajian. Kita mudah-mudahan ada manfaatnya, bil khususnya bagi saya yang membacakannya. Cuma ngebacakeun doang gitu nya. Umumnya bagi kita semua yang mendengarkan, mudah-mudahan kita berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sampai sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yufina amuduka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimati wasalli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya